Danas ću vam pokazati kako da konzervirate pirinač. U ovim kesama pirinač ne može da traje dugo, ima rok trajanja, a ja ću vam pokazati kako da ga održite 20 godina i duže. Sada ću pirinač sipati u tegle, one moraju biti kompletno suve. I punimo tegle do vrha sa pirinačem. I kada smo napunili teglu, ovako malo je potresite da svuda lepo rasporedi se pirinač. I možete napuniti je još ovako. I tako ćemo napuniti sve tegle. I ovako napunjene tegle stavit ću na pleh od rerne. Tegle odnosim u hladnu rernu i tek onda uključujem na 110 stepeni. Kada dosegne temperaturu od 110 stepeni, ostavite tegle unutra 90 minuta. Tegle stavljamo u hladnu rernu. Uključujemo na 110 stepeni i svih 90 minuta će rerna biti na 110 stepeni. I nakon 90 minuta vadimo samo jednu teglu. Ostale tegle stoje sve vreme u uključenoj rerni. Obrisat ću vrh tegle i koristite zaštitnu rukavicu jer su tegle izuzetno vrele. Teglu zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Sterilisala sam ih prvo u ključaloj vodi 15 minuta, zatim sam ih ostavila u rerni na 50 stepeni 10 minuta da se kompletno osuše. Sada vadim sledeću teglu. Rerna je sve vreme uključena i vadimo jednu po jednu teglu. I ponavljamo postupak, za svaku teglu isto radimo. Kada se tegle ohlade, ovaj središnji deo utonuće dole. Svaka tegla koja nije dobro urađena neće utonuti ovaj središnji deo poklopca. I ovako pripremljene tegle ostavite da se potpuno ohlade i zatim ih nosite u ostavu na tamno mesto do upotrebe. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!